Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Farhan, silakan memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya mau ngecek untuk kehadiran kalian. Saya absen terlebih dahulu ya. Kalau di sini siswa yang tidak masuk, anak-anak laporkan ke saya. Saya panggil dulu di sini. Diva, Enda, Aca, Ica, Farah, Dian, Ardiansyah, Atta, Hendika, Farhan, Oke. Nabila mana yang Nabila? Nabila nggak masuk. Kenapa kok nggak masuk? Ada keterangan? Sakit izin apa? Oh sakit. Oke, baik. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian peserta didik menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks prosedur dengan tepat. Oke, yang kedua, kalian di sini sebagai peserta didik mampu merinci solusi terkait teks prosedur dari sebuah game Android yang berkategori puzzle. Sudah di-download. Kemudian kalian saya minta untuk menyusun teksnya dengan menggunakan apa tadi kalimat perintah dalam bahasa Inggris? Kalimat imperatif by using verb in the first of the sentence, gitu ya. Dan yang terakhir and the last, you are able to presenting, ya. You are able for presenting your presentation in the front of class. After this, I ask you to make the louder sound. Absensi sudah. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai ke materi pelajaran hari ini, ya, Pak Sandi mau menekankan di sini. Before we start our lesson today, ya, I just want to remind you that learning English is not an option. Bahasa Inggris itu bukan sebuah pilihan, tetapi it is a must. Itu adalah sebuah keharusan. Ya, kita tahu di sini yang namanya zat kimia kalau terkait dengan kompetensi keahlian anak-anak itu namanya zat kimia, itu namanya chemical substance, zat kimia. Gelas ukur dinyatakan dalam measure glass. Ya. Di sini kita harus tahu cara mengucapkannya. Kalau berbeda, maka akan berbeda pula maknanya. Begitu ya. Nah, balik di sini ini adalah sebuah keharusan. Kalau asam bahasa Inggrisnya acid. Kalau larutan solution. Ya kan, seperti itu kan. Bahkan di sini di tabel unsur periodiknya John Dalton itu pun di sini semuanya dinyatakan dalam dua bahasa. Yang pertama adalah Latino, bahasa Latin. Yang kedua in English. Ya, seperti unsur AU itu aurum itu gold, emas. Gitu kan? Kemudian ZN, apa ZN? Zing itu apa? Seng. Ya, gitu kan? Nah kayak gitu. Berarti bahasa Inggris itu adalah sebuah keharusan. Anak sudah siap ya untuk menempuh masa depan yang lebih baik dengan bahasa Inggris. You have to understand about English. Because why? Pak Sandi pernah mengatakan atau menunjukkan ke kalian di sini the quote from the expert Aristoteles. Beliau bilang apa? Iya, that's good. No. About the other. That education has the bitter root, but the sweet fruit. Masih ingat ya? Bahasanya pendidikan itu punya akar yang pahit, tetapi buahnya manis. Dan
kamu tidak akan pernah merasakan buahnya sekarang, baru kamu akan rasakan di kemudian hari. Misalnya anak-anak ini purpose-nya adalah to be QC. Ya, QC apa kepanjangannya? Yang keras. Sama-sama katakan quality controller. Jadi kalian yang mengontrol kualitas. Biasanya kalian di labnya. Oke? Well, thank you very much. Oke. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Okay, class, we are going to discuss about one of the kind of the genres of the text in English. Hari ini kita akan belajar salah satu jenis teks. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya teks genres, ya. Teks genre. Anak-anak tahu genre. Kalau song itu kan punya genre. Ya, genre itu artinya adalah aliran. Genre of the text. Kita di sini kemarin sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas narrative text. Narrative text kan berisi sebuah cerita, legend, folk tale, fairy tale, gitu kan? Nah, sekarang kita mau pelajari another genre of the text. What is another genre of the text? The genre-nya kita adalah ke teks yang namanya procedure. Ini penting anak-anak untuk kalian karena sesuatu itu mesti ada SOP. Ada yang tahu what is SOP? Angkat tangan, raise your hand. Kita semuanya dalam melakukan hal kegiatan lab, laboratorium, melakukan sesuatu itu harus ada SOP-nya. What is SOP? S-nya represent standard. Okay, one of you, please. Standard, operational, no. P-nya adalah represent procedure. Paham ya? Nah, prosedurnya gitu. Berarti anak-anak maksudnya adalah ketika anak-anak di sini di lab, pernah nggak anak-anak mendapati menggunakan alat? Pernah kan? Oke, mention one of the equipments in your laboratory. Apa? Mention one. Apa? Oke, analytic skills. Oke, analytical skill. Ya, neraca analitik. Itu kan device kan? Ada SOP-nya penggunaan. Kalau tidak sesuai SOP, what will be happen? Apa yang akan terjadi? You make a mistake, then the activity was denied. Yang artinya aktivitasnya gagal. Fail. Everything goes wrong and fail. Paham ya? Lah, kita akan membahas di sini procedure text. Di fase E, anak-anak pandemi ya kemarin. Jadi di sini fase SMA, SMK itu fase E ya. Kemudian setelah fase E anak-anak naik ke kelas 11 12 itu fase F. Di fase D dan E anak-anak kan sudah mempelajari prosedur teks ini. Tapi karena kita dalam PJJ pelajaran jarak jauh mungkin nggak optimum. Ya. Ada yang tahu prosedur teks itu meliputi apa saja? What is procedure text? Jadi genres of the text itu selalu punya 4 komponen. Apa saja yang pertama? Definition. That's good. Setelah definition apa? Setelah definition, tujuan bahasa Inggrisnya purpose atau goal. Definition, purpose. Ya, bukan purpose perpustakaan, tapi purpose adalah tujuan. Ya. Nah, secara garis besar tujuan daripada procedure text itu apa? To give, ayo sama-sama katakan setelah Pak Sandi. To give the information, how to. Ini how to-nya ada 3. The first, how to use something, how to do something, how to make something. Kalau how to make something itu adalah resep. Resep. Di sini how to make an omelette, how to make instant noodle, how to make rica-rica chicken, and so on. Paham ya? Oke. Nah di sini setelah kita mengetahui purpose tujuan, apa lagi selanjutnya yang kita harus bahas? 1, 2, berikutnya dan selanjutnya apa?
apa? Betul sekali, steps. Ya, steps. Tapi sebelum steps ada sebelumnya. Definition, purpose. Setelah purpose, materials. Tapi materials ini hanya digunakan untuk membuat sesuatu. Kalau yang lain nggak pakai materials, langsung steps. Ya, dan yang terakhir adalah language features, yaitu unsur kebahasaan. Dan procedure text memakai unsur kebahasaan, yaitu kalimat apa tadi? Apa yang kemarin sudah kalian pelajari sebelum ini? Kalimat apa, Mbak? Terus saya perintah. In English we call it as imperative. That's good, imperative. You always put the verb one, in the beginning of the sentence. For example, please give me an order. Kasih Pak Sani perintah, Hendika, give me an order untuk do something. Close the door. Yang lain, Mbak, give me an order. Open your book. Okay, thank you very much. Open your book. And then, what else? Misalnya Pak Sandi diminta untuk menyalakan LCD, gimana Pak? Turn the LCD projector. Ya, kemudian misalnya ini terlalu dingin, it is cold, Mbak Farah. Please order me to mematikan AC dalam bahasa ini. Turn off the air conditioner. Okay, Ardiansa, give me an order, please. Turn off the television, please. Paham ya? Itu kalau diikuti dengan paksaan. Okay, thank you. Itu secara garis besar materi yang akan kita pelajari. Untuk selanjutnya kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan video. Saya putarkan videonya terlebih dahulu. Dan kalian di sini mengamati video yang saya putarkan. Hello! Are you ready to learn how to use an ATM? It's a great skill to have and can save you a lot of time and hassle. Here's a step-by-step guide on how to use an ATM. The first step to using an ATM is finding one. Look for an ATM that is in a well-lit and busy area. It's usually best to use an ATM that is attached to a bank, as they tend to be more secure. Next, insert your card. Once you've found an ATM, insert your debit or credit card into the card slot. Make sure that the magnetic strip is facing downwards and towards the machine. If your card has a chip, insert it into the slot with the chip facing up. Next, enter your PIN. Once you've inserted your card, the ATM will prompt you to enter your PIN. Your PIN is a 4-digit number that you chose when you first received your card. Make sure that you enter your PIN correctly, as you'll be locked out of your account if you enter it incorrectly too many times. To protect your privacy and prevent anyone from seeing your PIN, cover the keypad with your hand or another object while entering the numbers. After entering your PIN, the ATM will give you a few different options. You can withdraw cash, check your account balance, or transfer money between accounts. Choose the transaction you want to complete by pressing the corresponding button. Next, enter the amount.
If you're withdrawing cash, you'll need to enter the amount you want to withdraw. Also, make sure you have enough money in your account to cover the withdrawal, as you may be charged an overdraft fee if you withdraw more than you have. Next, wait a moment for your cash. After you've entered the amount, the ATM will dispense your cash. Make sure you take your cash and your card before walking away from the machine. Don't forget to take your cash and card. You may then choose another transaction or end the session. If you want to complete another transaction, the ATM will give you the option to choose another transaction. If you're finished, choose the option to end your session. Also, don't forget to take your receipt. After you've completed your transaction, the ATM will offer you a receipt. It's a good idea to take it, as it will show you how much money you withdrew and how much money is still in your account. And that's it. Using an ATM is easy and convenient. Just remember to always be aware of your surroundings when using one, and never share your PIN with anyone. Nah, di sini setelah ini saya akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja yang sudah saya berikan kelompok di sini. Kelompoknya ya. Sekarang di sini anak-anak membagi kelompok terlebih dahulu supaya nggak pakai lari ke sana kemari. Kita tentukan aja ya kelompoknya. Ini kelompoknya Ardiansyah. I choose you as the captain. Ini kelompok 1. And then ayo, sudah gimana? Sudah letih semua ya? Gimana hari ini, sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Mungkin kalau ada yang sakit boleh permisi Pak nanti untuk UKS. Ada yang sakit? Ya, kita bisa lanjutkan ya. Oke, untuk kegiatan hari ini, saya yakin kegiatan hari ini anak-anak akan lebih interaktif karena hari ini Pak Sandi akan menyajikan games di dalam pembelajaran. Oke, kemudian kelompok 2. I choose Ica as the leader of the team. Dari kelompok 2 sebelah sini. And then this one is the third group. Grup yang ketiga. Oke, Pak Sandi akan bagikan LKPD-nya. Ya. Oke, kelompok 1. Sebelah mana yang dinyalakan kelompok 1? Oke, baik. Sebelah sini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 tengah berarti. Dan dilanjutkan dengan kelompok 3. Kelompok 3 sebelah. Baik. Baik, itu tadi anak-anak video yang Pak Sandi paparkan. Sekarang lakukan diskusi dengan kelompok kalian. Kemudian masalah apa yang ada di dalam video ini? What is the problem inside of the video? You may consult with your friends. You discuss with your friends, and what does the video tell us about? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu di sini video itu kira-kira mau memaparkan apa? Silakan angkat tangan. Oke. Farhan, what is the mistake you find in the video? What does the video tell us about? The video tell us how to use ATM machine. Okay, that's good. And you find something mistaken inside of the procedure in the video. What is it? Some people. What? Some people. What? What is the mistake? You have a note. You have written down the note related to the video. You may read. I saw that you writing down a note in your mobile phone. What is the first mistaken? Okay. Apa? Kesalahan. Okay. Farhan sitting down first. I try to choose another participant here. Okay. Acha. Okay. Okay. Please stand up. What is a mistake that you find in the video? Some of people show off the pin button, show use ATM machine. Okay. You can explain in bahasa Indonesia in simple sentence.
Sejumlah orang mungkin. Jumlah orang Iya, kenapa? Show off itu menunjukkan, mempertontonkan, menunjukkan pin ATM-nya. menunjukkan tombol pin ATM-nya ketika Ketika apa? Tadi kan di sini the way how to apa tadi? How to use. waktu use ATM Ya, berarti di sini mereka menunjukkan tombol pinnya ketika mereka memasukkan kartu dan mengetik pin atau security mereka. Oke, that's good. Thank you very much. Lanjut ke terima kasih aja. Kita kembali ke Farhan. You have find the mistake in the video. Okay, stand up please. What is the mistake you find? Some of people. Oke, belum menemukan. Revise dulu. Silakan duduk dulu. Oke, Farah. Please. Have you find a mistake in the video? The people in the video do not pay attention on ATM location for security reason. Oke, artinya dalam bahasa Indonesia? Orang-orang tidak memperhatikan lokasi yang tidak menjaga keamanan. Oke. Do you think harusnya gimana mereka di sini? Lebih baik untuk mencari ATM yang ada security-nya atau di cabangnya langsung. Oke, thank you very much. Oke, Eda mau menambahkan. Oke, ini kelihatannya Eda mau memperkuat statementnya dari Farhan. Tadi kan sudah menyatakan kalau video itu terkait dengan penggunaan ATM. Nah, sekarang Pak Sandi tanya ke sampean di sini. Ya, tadi di sini apa saja? Aca tadi kita review lagi. Aca mengatakan orang-orang, some of people may to explore and show off the pin button when they are entering the security code. Yeah, it is dangerous for the security reason. Yeah. And then for the next reason, the security reason, based on Farah said that it is very important. Yeah, the people in the video do not pay attention about the location. Yeah, they try to find ATM card that there is no cabin or there is no security inside of that. Okay, thank you very much, Farah. And then you have any idea? One more idea, please, because we haven't make or find the mistake. Okay, how about you, Ardiansyah? Aka, you may stand up, please. What is the problem you find in the video? The ATM user have to close the pin button when entering the pin using the or-hand. Okay, please explain to me in bahasa Indonesia in a very simple sentence. Pengguna ATM seharusnya menutup tombol pin saat memasukkan pin menggunakan tangan. Oke, menggunakan tangan atau menggunakan? Oke, atau benda-benda yang lain ya, seperti kertas dan sebagainya. Oke, thank you. That's good ya. Oke, Farhan say that the video tell us about how to use ATM machine, and the common problem inside of the video is the first. Aja, we review again, so you have to understand this one. Aja, some people, kita review lagi karena kita show off the pin button when when they use ATM machine, mereka terlalu show off ya. Yang kedua, the people do not Pay attention on ATM location for security reason. Okay, thank you. And then Ata, The ATM user have to close the pin button when entering the pin using the or-hand. okay, that's good. Jadi misalnya ini Pak Sandi punya pertanyaan. If I ask you to make all the procedure text you have watched in the video, can you make a good steps in a procedure text? Kira-kira kalau Pak Sandi nih kasih anak-anak tugas untuk silakan tuliskan langkah-langkah yang sudah kalian lihat di dalam video, bisa nggak? Bisa? Bisa ya. Oke. Pak Sandi tadi sudah bagikan ke anak-anak LKPD-nya, ya.
Nanti di sini anak-anak setelah ini langsung dituliskan di dalam sana apa saja step yang kalian sudah dapatkan di dalam video. Pak, bisa diputarkan lagi videonya? Nggak bisa, karena Pak Santi sudah putarkan itu di awal. Dan kamu seharusnya sudah harus mengambil catatan. Oke, silakan bekerja. Ayo, semuanya discuss dalam kelompok di sini. Oke. Tanyakan ke Pak Sandi apabila ada kendala dalam mengerjakan. Berarti tadi di sini penggunaan ATM butuh alat tidak? Ayo semuanya jawab serentak. Butuh alat atau tidak? Tidak. Butuh perlengkapan? Tadi di sini goalnya sudah ada apa belum? Tujuan dari procedure text yang kita bahas. How to apa tadi? Kata Farhan? How to use ATM machine. Cara menggunakan mesin ATM. Nah, nanti di sini yang kalian sebutkan tadi sebagai problem, you have to mention in the text. Sing sampean sudah sebutkan tadi, kalian sebutkan dalam tips. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan di sini apa yang kurang yang harus anak-anak sebutkan? Apa yang kurang? Ketika kita membahas sebuah prosedur teks, apa yang harus kita tulis? Bahasa Inggrisnya steps. Apa yang keras? 1, 2, 3. Langkah-langkah, betul sekali. Anak-anak, langkah-langkah itu boleh nggak urut? Nggak boleh, karena kaitannya kalau kita menggunakan how to use something, sesuatu harus sifatnya prosedural, betul sekali. Karena SOP, apa tadi SOP? Sama-sama? Standard Operational Procedure. That's good. SOP itu Standard Operational Procedure. Oke, well then, thank you. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan. And then I want you one of the group present the result. Saya ingin salah satu di antara anggota kelompok mempresentasikannya. Gitu ya, bisa dari kelompok 1, bisa dari kelompok 2, dan bisa dari kelompok 3. Let's do your work ya. Baik, lakukan pekerjaan kalian. Silakan. Pak Sandi berikan waktu 10 menit ya, or less than 10 minutes. Ayo silakan didiskusikan. Oke. Nanti tolong dipresentasikan. Ya, silakan discuss kalian. Ya, stepnya apa saja. Oke, kalau sudah ditulis di bukunya bisa dipindahkan nanti ke LKPD. Ya, setelah ini tolong salah satu kelompok yang mungkin sudah selesai bisa presentasi di sini. Sudah ada yang selesai? Tanda masuk ujian telah berbunyi. Kepada seluruh siswa segera masuk kelasnya. Oke. Ada kesulitan? Step ketiga apa? Step ketiga. Bacakan step ketiga, Dian. Yang keras. Then the third Oke, that's good. Let the cash withdraw. Ya, artinya biarkan uang itu muncul. Ya, oke. Step yang ketiga tadi, biarkan uang itu muncul. Sebelum uang muncul, apa yang dilakukan? Choose Iya, betul sekali yang saya katakan tadi, Mbak Ica. Entry the amount of the money you need. Kamu butuh berapa di sini? Ya, tapi kalau butuhnya di sini saldonya nggak ada, nggak bisa tarik. Jadi di sini kalian harus menentukan amount yang sesuai dengan saldo. Dan bagaimana? Oke, ini masih 3. Habis ini dilanjutkan lagi ya. Sebelum kita memilih jumlah uang, apa yang dilakukan? What we have to do before we choose the amount of the money?
What is it? Iya, enter your security code or PIN. Ya, jangan lupa. And PIN di sini avoid using PIN. Nah, nanti ditulis di apa? Tips. Anak-anak perhatikan semuanya. Ditulis di tips ya. Nanti selain daripada 3 tadi, memperhatikan lokasi, menutup dengan tangan, dan satu lagi adalah avoid to use birthday atau date of birth as the PIN code. Hindari menggunakan tanggal lahir untuk PIN. Loh, kan udah diingat, iya. But it is a very easy to be hacked. Ya, sangat mudah untuk di-hack. Oke, ayo lanjutkan dulu. Setelah ini saya minta untuk kelompok 2 untuk presentasi ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Sudah tak amati, sudah bagus tadi. Kelompok 1 sudah hampir selesai, kelompok 2 sudah selesai sepertinya duluan, dan kelompok 3 alhamdulillah sudah 4 step. Mungkin nanti tinggal the last step. Jangan lupa ya, langkah-langkahnya harus ditulis. First, second, third, fourth, and then after that kita pakai yang namanya connective conjunction, ya, atau di sini temporal conjunction yang menunjukkan orientasi waktu. Lalu after that, setelah itu jangan lupa itu di dalam prosedur harus dipakai. Gitu ya. Oke. Kelihatannya sudah ada yang selesai ya. Kelompok 2 sepertinya sudah selesai. Oke. Baik, siapa dari kelompok 2 yang mau mempresentasikan? Silakan dipresentasikan kelompok 2. Oke. Saya ingin, karena ini teamwork, maka secara bergantian nanti membacakan untuk hasil presentasinya. Oke. Aja ya. Oke, stand up please. In your place, stand up. Present. Okay. What is the first step when we use ATM? The first step, insert your card. Insert your card. The next step? Enter your PIN. Enter your PIN. Okay. Next, continue to your group members. Okay. Mention the next step when we use ATM. Mbak Ica. Choose withdraw to take a cash. Okay. And then? And then enter your amount. Okay. Okay. And then? And then wait a moment for your cash and take a cash. Take the cash. Don't forget to take the prescription. Ya, and then take your card. Ya, oke. Disempurnakan pekerjaannya seluruhnya karena nanti saya akan melakukan penilaian terkait dengan pekerjaan kalian. Oke, itu kegiatan kita yang pertama. Yang kedua, berarti kita sudah jelas hari ini apa yang kita pelajari. Ada yang bisa mengangkat tangan? Apa yang kita pelajari? Oke, Adianca sepertinya mengerti. Silakan berdiri. Jadi kita hari ini orientasi materi yang sudah Pak Sandi berikan. Berarti apa yang akan kita pelajari hari ini? Salah satu jenis teks di dalam bahasa Inggris. Teks apa tadi? Prosedur, langkah-langkah. Procedure. Disebutkan procedure text. Prosedur teks. Oke, that's good. Procedure text. Oke, well done. Silakan dulu. Anak-anak di sini saya yakin di fase sebelum ini sudah pernah belajar tentang prosedur text, right? Nah, sekarang di sini saya mau tanya, apakah kalian mengetahui macam-macam dari prosedur teks itu sendiri? Kalau di SMP, kalian di sini kan diajarkan cara membuat sesuatu. Ya, maka itu adalah jenis yang pertama. How to make something. Yang kedua, ada yang sudah kita simak sama-sama. Nah, itu kita gunakan di SMK ini karena itu terkait dengan penggunaan apa namanya? Penggunaan alat, betul sekali. Itu adalah how to use something. Tadi yang pertama apa? How to make something. And then yang kedua, how to use something. Dan ada yang ketiga. Dan kebetulan yang ketiga ini nanti kita akan sama-sama laksanakan bersama. Jadi akan saya sajikan sebuah games untuk anak-anak. Habis ini setiap ketua kelompok saya minta untuk mendownload salah satu platform game yang merupakan ML game atau multi level game. Itu kan sangat suka nih, anak-anak suka main game kan? Nah, coba di sini untuk tidak hanya menggunakan atau memainkan RPG saja. RPG itu multiplayer game yang biasanya kayak PUBG,
Apalagi? Oke, Mobile Legend, Free Fire, ya kan? Itu di sini anak-anak hanya mengedepankan masalah kinestetiknya yang diangkat. Nah, sekarang kita akan mengangkat yang namanya critical thinking atau kemampuan berpikir kalian. Jadi saya minta kalian untuk melakukan download, atau di sini kalian download dulu. Ya, ini kita close ya karena kita sudah selesai dengan itu. Nah, nanti di sini saya minta kalian untuk mendownload. Nah, gamenya seperti ini. Namanya, judul gamenya adalah River atau River Crossing. Ya, di sini seperti ini. Weh, sudah, di-download dulu ayo. Di-download dulu semuanya. Oke, hari ini nggak ada yang sakit ya? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah sehat semua di sini. Berarti anak-anak harus penuh dengan semangat. Ingat bahwasanya kompetensi bahasa Inggris di anak-anak SMK itu adalah sebuah emas, sebuah barusan, bukan sesuatu yang sifatnya opsional. Ya, bisa membantu saya, mungkin Farah. Kamu bisa lihat ya, ini adalah preface. Ayo semuanya di sini sekarang masuk ke level 1. Masuk ke level 1 semua. Oke, sudah. Tadi kita di sini sudah mempelajari how to use something. Sekarang kita akan mempelajari jenis prosedur teks yang kedua, yaitu terkait dengan tips atau how to do something. Nah, suatu ketika nih, ketika kalian mendapati diri kalian dalam sebuah game, itu kan kadang kita nggak ngerti bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, di situ waktunya kalian untuk coba untuk menyelesaikan, how to solve di sini. Sekarang Farah, silakan kamu jelaskan apa yang kamu lihat dari preface level 1 di sini. Please explain to me what do you see in the first level of this game. Mungkin ada beberapa karakter. Iya. Terus tombol untuk memainkannya. Okay, can you mention how many characters here? 4. 4. Who are they? The first? The god. Terus The goat, the goat. and then Terus the farmer. farmer, and The then wolf. the wolf, and Sama the cabbage. cabbage. That's good. Yeah. Okay. So here the games will show you, and this game will try to invite you to try to solve the problem. Permasalahannya di sini tepat sekali yang dikatakan Farah tadi. Game ini adalah game puzzle game, di mana kita harus menyelesaikannya. Lah, tugas kalian setelah ini saya kasih LKPD yang kedua, tak bagikan ke kalian semuanya. Ya, kemudian di sini kalian you try to evaluate and find the solution. Ya, ingat di sini untuk struktur kebahasaan daripada prosedur teks apa tadi di sini? Unsur kebahasaannya menggunakan kalimat apa yang kalian pelajari? Kalimat yang keras, kalimat perintah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan imperative. That's good. But you still remember the previous material. Imperative. Don't use subject. Jangan pakai subject. You just use the verb one in the beginning of the sentence. Pakai verb 1 di awal kalimat. Jadi nanti di sini kalian step by stepnya kalian nyatakan itu. Ya, 1 apa, kedua apa, the first, the second, and then after that, and don't forget to mention the finally, the final step, the last step. What is the last step? Bisa? Oke, berapa menit yang kalian butuhkan untuk melakukan ini? Setelah kalian menulis konsepnya di LKPD, make the very simple infograph related the steps. Buat sebuah infografis sederhana terkait dengan langkah-langkahnya. Bisa dipahami ya? Bisa. You have to write down to your concept and then you try to move on your infograph.
Setelah itu kirimkan ke Pak Sandi dengan menggunakan bagikan pada Canva. Sudah punya Canva semua ini? Oke, kalau sudah punya Canva, enak sekali di sini. Kalian tinggal masuk Canva, and then you try to choose the template, ya. And you have to write down every single steps, setiap langkah-langkah. Kemudian saya nanti minta seperti grup 2 tadi kan sudah. Berarti nanti di sini yang presentasi saya minta antara grup 1 dan grup antara grup 1 dan grup 3. But you have to understand that all of the groups have to present their presentation. So every single members have to explain in the front of class. So you have to present your project, yeah, and then you have to explain to the other. Understand? Okay. After this, we will start from the third group. Are you ready? Yeah. Now, please make the concept first, and then you try to move your concept to infograph by using Canva application in your mobile phone. Okay, please just do it. Discuss with your friends. Silakan diskusi dulu, Mbak. Silakan step-stepnya seperti apa. Okay, I made back to the screen ya. You have already have your own game, so it's time for you to present it. Konsepnya di LKPD-nya itu sudah bagus. Pakai pensil dulu mungkin supaya bisa nanti di sini tidak make a mistake, sehingga kalian harus buat koreksinya ya. Ya, betul seperti itu. Ini masih beberapa langkah yang masih belum selesai. Ya, step ketiga sama step keempat yang belum selesai. Bagaimana progresnya dengan kelompok 3? Sama juga, masih on progress juga? Oke, that's good. Jangan lupa habis ini kalian presentasikan proyek kalian dengan cara membagikannya ke Pak Sandi. Dan di sini benar-benar ya, ini kata kegiatan inti daripada pembelajaran kita. Dan saya sudah siapkan untuk rubrik penilaian, di mana di situ anak-anak di sini harus terlibat aktif di dalam pembelajaran ini. Karena di sini saya sudah siapkan untuk penilaiannya, kriterianya di sini. Kriterianya di sini, satu adalah keaktifan kalian dalam membuat konsep, merumuskan konsep. Yang kedua adalah kalian di sini juga saya minta untuk membuat desain grafis yang bersifat kreatif. Nanti di sini juga ada penilaian kreativitas di sana. Dan yang ketiga adalah di sini presentasinya. That is the most important things, that the way how to deliver the presentation is a very important thing. Yeah, imagine that. After that, I have to invite you in the front of class, and don't forget to starting the presentation. Yeah, by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this time, in this opportunity, we would like to present our project, our presentation. The first will be explained by siapa. Yang pertama mau presentasikannya dipresentasikan oleh siapa. Begitu ya. Dan di sini masih setelah ini ada LKPD yang ketiga. Tapi LKPD yang ketiga di sini kalau nanti waktunya memang tidak mencukupi, you can take home as the assignment. Kalian bisa bawa pulang sebagai PR. Oke? Jadi inti daripada pembelajaran kita hari ini adalah ya, oke. Sudah selesai kelompok 3? Kalau sudah, silakan pada Canva kalian. Pilih sticky 10 taka@gmail.com. If you have already sent your project, then I will receive an email. Yeah, it means that your project finally done. Mana di sini? Sudah selesai?
bagikan di situ. Oke. Ya. Sudah, already ya. Oke, that's good. Now I will try to check the email ya. Sekarang saya akan coba untuk cek ke Gmail. Voice ya. You have to use and produce the louder sound. Yeah. Okay. Now I try to check the Gmail. It's okay. Yeah. Maybe you try to a bit worry, a bit what is it? Being nervous. Okay. It doesn't matter ya. Itu tidak ada masalah. It's normal ya. Itu semuanya normal. Okay. Now we try to check. How long we have already learned? For about, I said, the members of group who will be the first presenter, and the first and then the second will be Farhan. Okay. Diva. Okay. After Enda, Diva, and then Farhan. Okay, that's good. After this, you try to present your presentation. So, dari metode di sini kita yang gunakan di sini adalah dua macam metode yang berbeda strategi pembelajaran yang hari-hari ini cukup efektif digunakan. Salah satunya adalah PBL. Kalau anak-anak di bengkel di laboratorium itu kebanyakan PJBL. You creating a project. Biasanya kan disuruh buat project nih ya. Kalau Pak Sandi juga gitu. Ini mungkin collaboration between PBL and PJBL. Ya. Oke, well done. Projectnya ke proyek ya. Kita lihat punyanya Enda sudah bisa di-download menggunakan JPG mungkin JPEG untuk memudahkan. Itu di situ sudah terkoneksi kan dengan Pak Sandi? Belum. Pemiliknya ada di sini. Pemiliknya pasti ada. Enda. Ini kan? Proyek dengan milik Enda. Mana di sini? Belum terkoneksi. Oke, kalau gitu kita gunakan cara yang kedua saja, gampang. Silakan diunduh menggunakan JPG, kemudian kamu kasihkan attachment dalam bentuk email. Bisa kan? Bisa, coba. Yang lain juga mengikuti langsung. Kelompok 2 sama kelompok 3 silakan di-download dalam bentuk JPG, kemudian kamu kirimkan ke Pak Sandi emailnya tiki10taka@gmail.com. Coba bisa mendownload? Di-download dulu, di file, unduh, bukan diunggah, diunduh. Ya, oke, unduh itu. Nah, kemudian ekstensi filenya kamu buat dari JPG, kamu download, unduh. Nah, selesai diunduh, kalian emailkan ke Pak Sandi. Bisa ya, sehingga nanti di sini kita langsung ke presentasi. Nanti anggota kelompok yang tidak terlibat dalam presentasi, you have to ask question, or maybe you try to give the advice. Ya, mungkin ada masukan. Misalnya, the second step that is something mistaken, misalnya seperti itu. Ada yang salah. Yang mana kalau salah kalian kasih masukan. Kalau misalnya kelompok 3 ada yang salah, atau you have to ask the question. Ya, nanti saya minta untuk memberi pertanyaan di sini. Ya, nanti di sini kelompoknya Ica atau kelompoknya Dian yang bisa asking the question about that. Ya. Sudah, Mbak. Oke, let's try to check the email. Nah, ini lebih mudah di sini karena kita langsung bisa ke presentasinya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, jangan bisik-bisik. Oke, kita ke kontak masuk, kita lihat emailnya, nanti langsung dipresentasikan punyanya Enda.
Mana ini? Punyanya dia ini. Punya Enda mana? You have sent the email. Kalau nggak ada email di sini berarti kita mulai dari kelompok 1 dulu. Harus siap. Oke, what about the title? Silakan dipresentasikan. Siapa the captain of this group? Who will be the captains? Okay, that's good. Okay, tell me about the goals of your text. Farhan, what is the goal? Tujuannya apa? How to finish river. Yang keras, louder please. How to finish river crossing game level 1. Okay, that's good. So you choose how to finish the rifle game atau rifle crossing game level 1. There is something mistake I think. The way how to use. Ya, anak-anak menemukan kesalahan. What is the mistake? Should be used. This is just a typo ya. Hanya sedikit. We should use V. Okay, that's good. Not F ya. Okay. Good. Okay, and then who will be explain? Okay, first introduce your members of the group. Salam dulu ke audiensinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Keras. wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay. Introduce used from group 3. Okay. We will present how to finish the river crossing game level 1. Okay. First of all, First of all, let us let us seperti biasanya introduce our My name is Madam Jasmine. introduce our group members. Coba katakan. Repeat after me. Introduce our group members. Introduce Our group members. First. First, my name is Okay. Jasmine. Then? You can call me Diva. Okay, good. Then. My name is Enda Flaviani. You can call me Enda. Okay. My name is Farhan Alif Abdillah. You can call me Farhan. Okay, that's good. Now, who will be the first things? Yeah, I said that the goal. What is the goal, Farhan? How to finish river crossing game level 1. Okay, that's good. Who will be explain about the first step? First step, put the farmer and the boat on the raft, cross them to the other side of the river. Put the Stop for a while. Please, step by step. The step 1, repeat one more time. Step 1, put the farmer and the boat on the raft, cross them to the other side of the river. Put the boat on river bank, cross the farmer to the back first place. Okay. Stop for a while. Ada masukan dari anak-anak kelompok 3? Kelompok 2 ini sepertinya ada masukan. Oke. Belakangnya Aca. Siapa? Who's your name? Who is your nickname? Andika. You may give the advice. Ada masukan di situ? Anak-anak, please don't forget to use to use the comb. It means the comma. The sign when you are writing. So your project will be clear. If you do not put comma in the sentences, then the sentence will be multiple perception. Akan menyebabkan persepsi. Di situ yang your mistake apa? What is your mistake in that sentence? You do not use comma in the word rough. Okay? Ulang lagi the first step. Audiensinya silakan buka aplikasinya tadi atau ke aplikasi yang tadi yang sudah saya buka sekarang dan lakukan di sini stepnya. You have to do the step. Okay? Repeat one more time. Step 1. Step 1, put the farmer and the boat on the raft, cross them to the other side of the river. Put the boat on river bank. River bank.
Oke. Cross the farmer, ya. Cross the farmer. Nah, ini apa di sini? Harusnya gimana kalimatnya? Kelompok 1. Dian, Farah, Ardiansyah. Harusnya kalimatnya seperti apa? Coba lihat pekerjaan kalian. Harusnya kalimatnya seperti apa? Oke, ayo sama-sama evaluate the sentences. Oke, ya Mas, coba dikoreksi di sini. Coba step 1-nya harusnya seperti apa? Ini sudah benar stepnya, tetapi di sini you have to pay attention ya. Kalian harus buat attention. This one. Harusnya adalah cross back atau cross the farmer back atau cross the farmer to the back. Which one? Coba, Mas, you have to read your sentence, your group sentences. Stand up, please. Louder the voice. Semuanya harus aktif ini karena kita Pak Sandi menerapkan student center gitu loh. The farmer back to the first place. Oke. Cross the farmer Back back. to the first place. Oke, you have to revise. Ya, nanti di sini kalian boleh revise. Next, yang kedua sekarang. The next step. Step Yang keras. Step 2. Put the cabbage Step 2 or the second step. Ya, step 2 is okay. The second step it's better. Karena di dalam sebuah teks prosedur ini kita selalu menggunakan urutan di sini. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada cardinal number and ordinal number. Ya, cardinal is the usual number, but ordinal means urutan. First, second, third, fourth, and so on. Understand ya? Oke. Ulangi lagi enggak? Second step. The second step is put the cabbage on the rack, cross them to the other side of the river, Oke. put the cabbage on the bank, place the food on the rack, cross them to the first place. Oke, well done. Gimana? Kelompok 1. Is that correct the step? Still okay? There is no break the rules. You have already read the instruction, right? Yeah. Okay, I ask you to read the instruction of the game. Coba kelompok 1. Ya, masuk ke gamenya. Sudah? Gamenya di mana? Oke, Ardiansyah? Ya, read the instruction of the game. Exit dulu, kemudian masuk lagi. Oke, Mila. Exit dulu, kemudian masuk lagi di game instruction. Exit dulu, masuk lagi. Oke. Kemudian masuk ke level 1. Oke. Let's stop. Oke. Listen ya. Oke, you have to read the instruction. Tadi aja. Stand up please. Yang keras. A farmer want to cross a river and take with him a wolf, a goat, and a cabbage. Oke, bisa diartikan secara singkat sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Seorang petani Ingin menyeberangkan sungai. Iya, ingin menyeberangi sungai. Terus Menyeberangi sungai bersama apa aja karakternya? serigala, kambing, dan kubis. Oke, that's good. The next one, the second instruction. In the wolf and the goat are alone on the same river bank. Okay. The wolf will at the goat. Oke, artikan secara sederhana dalam bahasa Indonesia. Seekor serigala dan seekor kambing Berada sendirian di daratan. di daratan. Maka Seekor kambing. maka aturan gamenya akan dilanggar. Maka serigala tersebut akan apa, Mbak? Memakan. Sudah. You have already read the instruction, right? Sudah dibaca instruksinya di awal tadi? Oke, that's good. And then the third instruction, bacakan. Yang ketiga. If the goat and the cabbage are alone on the same bank, the goat will eat the cabbage. Oke, that's good. Diartikan secara sederhana dalam bahasa Inggris. Seekor kambing dan Kubis saat mereka sendirian. Sendirian ngerti maksudnya anak-anak? You mean alone. What does it means?
Without the farmer. That's good. Okay. The goat will be. The cabbage. Oke, the goat will eat the cabbage. Yang artinya kalau di dalam situ aturannya, kalau di sini kalian meninggalkan kubis dan juga kambing sendirian tanpa pengawasan petani, maka akan dimakan. Kambing akan memakan kubis. Terus yang terakhir, kalian disuruh mensolvingkan di situ adalah How can the farmer get the wolf, the goat, and the cabbage across the river without any of them being eaten? oke, dan itu adalah problem kita di dalam pembelajaran saat ini. Bagaimana semuanya bisa menyeberang sungai tanpa melanggar sebuah aturan. Oke, thank you. Give applause untuk Ardiansyah. Oke. Give applause juga untuk Enda yang sudah menjelaskan. Kira-kira stepnya yang sudah kalian lakukan sejauh ini benar atau enggak? Stepnya sudah benar atau enggak? Ada kesalahan? Pasti benar ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Next, the next presenter will be. Sudah cukup, Enda sampai second step aja. I want to the audience and me, yeah. I really want to know the next step. Yeah, it means the third. Oke, silakan. The third step, put the goat on the first bank. Place the wolf on the raft. Oke. Cross them to the other side of the river. Take the wolf on the bank. Oke. Put the farmer to the first place. Oke. Just I want to ask you, maybe there is a question from the group. Ayo, karena kita pakai student center harus. Kira-kira ada pertanyaan? Farah coba di sini. Kok kelihatannya ada curiosity di sini, ada penasaran di sini. Coba baca pernyataan dari kelompoknya Farhan. Enggak, yang pertama aja. Put the goat on the first bank. Put the goat. Put the goat on the first bank. Okay. Place the wolf on the wolf. Okay. And Okay, you already find a mistake, right? What is the mistake? Okay, you have to omit one of the words wolf. Tidak apa, doesn't matter. I'm really happy that you have a mistake. If you do not have a mistake, it means that your presentation will be perfect, right? Yeah, as we know, we are in the learning process. It means doesn't matter you have a mistake. Yeah. Okay, I may delete it in your project. Oke ya. Oke, that's good. Nah, anak-anak di sini saya Pak Sani harapkan paham setelah ini. Ya. Place apa? Ulang lagi, Farhan. Place. Place wolf on the raft. Oke, that's good. Place wolf. Ayo semuanya diikuti. Place wolf on the raft. place wolf on the raft. Wait. Do by using your cane. Place the wolf on the raft. Okay, done? What next, Farhan? And the final step. No. Still in the third. Place the wolf on the raft. Place the wolf on the raft. Okay, do it in your game. And then cross them to the other side of the river. okay, cross them into the other side of the river. Alright, still okay? Everything okay? Okay, go on, Farhan. Take the wolf on the bank. Cross the farmer to the first place. Okay. Already? Still okay? Okay. I want you to stop your presentation in this place. Yeah. Is there any question? No. That Farhan with his group, yeah, haven't finished their presentation. Means that you have to continue. And I want the first group, yeah, show their project. And we try to compare between one project and another project. Between the project from the third group and the first group. Okay? Okay, you may close your presentation. That's all our presentation. That's all presentation today. Okay. If I have mistake, apologize me. If we have, because you are in unity in the group. If we have, Mistake, apologize me. This last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. give appreciation. Thank you. Please take a seat. Now, please send your project. The third group. Already? Already? Okay.
Waalaikumsalam. Good afternoon, everyone. Introduce us from Group 1. Here we will present how to finish river cruising game level 1. Introduce our group member first. My name is Farah Aulia Ramadhani. You can call me Farah. My name is Dianita Rahayu. You can call me Dian. My name is Ardian Sasanibarna. You can call me Ardian. Okay. First, the step 1. Put the farmer on the raft. Put the good on the raft. Cross the dam to the other side. Cross the farmer back to the first place. Okay, you see here it's also typo, yeah. So you have to very careful when you write down your project. Avoid the mistake like a typo, and then you should not make the sign of the written, yeah, and so on and so on. Okay, next will be the deliver the second step. Okay. Second step, put the cabbage on the raft. Cross Okay. them to the other side of the river. Okay. Put the cabbage on the bank. Okay. Place the farmer on the raft. Cross them to the first place. Okay, to the first place. There is no place. Yeah, or to the first river bank. Ya, river bank or river bank itu maksudnya di daratannya. Ya, jadi di situ kita lihat kelompok satu pun make a mistake, ya. Doesn't matter, itu yang Pak Sandi inginkan adalah ketika di dalam pembelajaran kita menemukan kesalahan, it's normal. Itu hal yang wajar. Ya, jadi jangan berkecil hati kemudian Mr. Sandi blame me about my mistake, no. Just revision, yeah. We need to revise, and I'm the teacher, have to give the advice. Lanjut the next step. The third step, put the God on The third step. Ulangi lagi Ardian. The third step. The third step. The third step, put the God on the first bank, place the wolf on the left, cross them to the other side of the river, take the wolf to the bank, Okay. cross the farmer to the first place. Okay, that's good. Kira-kira di sini di step ketiga ada mistake nggak? Ya, ada mistake di situ. Of course, that the first group will be break the rules, akan melanggar peraturan. Why? Give me the reason why. Anak-anak sudah nyoba kan? Step yang ketiga coba dibacakan lagi. Oke, salah satu, one of you, supaya semuanya aktif dalam pembelajaran. Mas, yang belum, kelompok 2. Oke, please, give the advice of the presentation of the first group. What is the mistake? Apa kesalahannya? In the part what? The mistake is in the part. The mistake is in the part. Di bagian mana? Okay, the good in the first bank. Ada apa di sini dengan the good on the first bank? The farmer, apa Mbak? The farmer harusnya? Iya, the farmer have to. Yeah, with the code, of course. Yeah, we will never break the rules if kelompok 2 di sini, the first group, bring the code back to the first place. Because in the other side, there's already exists the wolf. Sudah ada serigala. And if the wolf, aturan yang kedua tadi, if the wolf and apa Mas? If the wolf and instruction game-nya. Game instruction, kan di situ ada opsinya game instruction. Oke, Aca bacakan game instruction-nya nomor 2. Berdiri, stand up, you sit down. Oke, thank you very much for your help. If the wolf and the goat are alone on the same river bank, Okay. the wolf will eat the goat. Oke, bisa diartikan secara simpel dalam bahasa Indonesia? Jika serigala Iya. dan kambing sendirian di daratan daratan tanpa the farmer tadi apa? tanpa petani, Petani, maka maka serigala akan akan memakan
akan kami. Oke, that's good. Berarti di sini punyanya Ardiansyah sudah berarti di step 3. But you are very good. Karena kalian di sini buat proyeknya sama-sama, jadi kan nggak ada discussion nih. Jadi of course di sini ketika Ardiansyah buat mistake, berarti harus di revise. Ya, jadi grup kolaborasinya harus lebih baik lagi. Begitu ya? Oke, silakan take a seat please. Give applause untuk kelompok 1. Take a seat please. Silakan duduk. Oh ya, before stop for a while. Before you sit down, close your presentation first. That's my presentation today. Okay. If I have mistake, is me. Apologize us. Apologies, as me. Let I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Take a seat please. Oke, selesai di sini. Berarti proyeknya nanti Pak Sandi akan berikan feedbacknya di sini. Kita tinggal beberapa menit lagi. Oleh karena itu saya harus menyampaikan yang ketiga, the third one. Seperti itu. Very good presentation. It means that all activity inside of the group belongs to the group presentation. The discussion will be group. Ya. Lihat di sini yang saya lihat hanya di grup 2 tadi, sepertinya yang presentasinya ada kendala dalam diskusi ya. Kendalanya apa Mbak Mas? Ada kendala di sini. Kendalanya apa? Dalam memahami instruksi atau dalam menyajikan dalam bentuk kalimat? Apa kendalanya? Gimana Mbak? Show me what is your problem when you making a project. Problem is? Okay, what is it? Conducting a sentence, membuat kalimatnya ya. Agak sedikit. Okay, all have the same problem. Ya, dalam membuat kalimat. Anak-anak kita reviewkan. Ya, di sini gunakan verb one. Okay, and then follow it by object. Nah, di sini anak-anak harus tahu ketika kata kerja ditaruh di depan kalimat itu mesti perintah. For example, coba Mbak, please ask me untuk menutup pintu misalnya. Give me order. Sir, bahasa Indonesia menutup, close. What I should close? The door. Oke, katakan lagi sekali lagi. Close the door. Oke, that's good. Close the door. Nah, ini anak-anak tidak sopan sekali meminta Pak Sandi untuk menutup pintu. Harusnya you by yourself that close the door. Understand? Nah, di sisi lain, imperative sentence itu tidak akan berdiri tanpa itu. Dan ketika imperative sentence itu dikasih not, itu berarti larangan. Kalau ini perintah, kalau dikasih not depannya berarti larangan. Bisa dipahami ya? Oke, misalnya di sini kita buat, ya. Misalnya anak-anak kita kaitkan dengan kompetensi keahlian anak-anak. Jangan melepas jas lab atau jangan melepas sarung tangan ketika bekerja dengan larutan asam. Bisa dipahami ya? Oke, berarti kita katakan di sini imperatifnya not to melepas, not to apa? Kalau wear itu kan memakai. Kalau di sini melepas berarti not to apa? Ya, oke, not to put off the gloves, okay? When you have a contact dengan apa? Iya, larutan asam bahasa Inggrisnya apa? Farhan yang keras. Sudah benar kamu tadi. Apa? Acid what? Solution. That good. When you have a contact with acid solution, tulisannya solution, solution. Ya, jadi di sini ada sebuah kata-kata di dalam kimia that alcohol is not a problem, but it is a solution.
Jadi alkohol itu bukan masalah, tapi dia adalah larut. Tapi kalau drinking alcohol, that is the problem. Okay, just make two version to be melt ya our lesson today. Selesai ya, sudah bisa dipahami? Berarti kendalanya anak-anak adalah pada how to conduct the sentences, ya. Cara membuat kalimat. Dengan ini insya Allah kalian sudah lebih paham. Oke, kita lanjut lagi di sini. We do the next presentation di sini. We have to know the next one. Oke. Nanti di sini tolong dikonfirmasi ke guru kalian. Sekarang ini kita ke where is it? The problem in our daily life. Kita masuk ke dalam masalah yang kita umumnya hadapi di rumah di sini. Anak-anak tahu di sini pandemi COVID anak-anak mengalami ya? Oke, kalian di sini pandemi COVID di sini ada kebiasaan baru. Ya, the new habits, kebiasaan baru. Apa aja new habitsnya? Kelompok 3, new habit yang kamu dapatkan dari pandemi. Wearing. Oke, in English please. We have to not use. Even you say that the clothes, the mask, the gloves, you have to say wear. We have to wearing mask. That's good. Kita harus menggunakan masker. The second one. What is it? We have to use hand sanitizer. But you have to know that we have to know the correct way in washing our hands. Using 7 or 9 steps. Okay, kita lanjut lagi di sini. Now, we try to move to the next activity. If the time is inappropriate, it means that it will be the assignment for you. Oke, di sini kita buka untuk berikutnya. Semoga masih tersimpan linknya. Oke. Link, the last LKPD-nya, LKPD yang terakhir anak-anak kan Pak Sandi kasih link. Terus Pak Sandi kasih LKPD-nya ini sudah tak tulisi kelompok 1, sudah tak tulisi kelompok 1, kemudian kelompok 2, sama kelompok 3. Artinya di sini kalian sudah tak bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Linknya adalah seperti ini. Nanti anak-anak akan Pak Sandi kasih suguhkan sebuah link. Sebentar. Karena kita tadi mulai jam 12, alokasi waktunya kan 2 kali 45 menit. Berarti di sini kita tinggal 10 menit. Tadi di sini kita sudah awali kegiatan pembelajaran kita dengan namanya apa? Orientasi. Mengenalkan anak-anak ke problemnya apa sih yang kita mau pelajari hari ini. Sudah kan? Yang pertama ini, problemnya apa? What is the problem? Coba ulangi lagi di sini. Farhan, mulai dari ketua kelompoknya yang harus bertanggung jawab. Farhan, what is the problem of our discussion today, our lesson today? Problemnya apa? The first. Pada the first. I show you the video. What is the video? How to use something means the device alat kan? Berarti di sini. What is the problem Farhan tadi? How to use something. How to means the problem in the video. Okay, sometimes the people do not pay attention on what? On the ATM machine. You have to choose the ATM that relate with the branch office. Harus dekat dengan kantor cabang. Kenapa tadi di sini? Connected with security reason, betul sekali. Masalah keamanan. Ono keamanan ini kalau ada officernya, kalau ada security guardnya, nggak akan terjadi lagi yang berikutnya. Sometimes the people when they enter the pin, they expose the letter. Mereka mengekspos daripada tombolnya. We have to close the buttons using hands sometimes or using something, book for example, to make
it invisible. Ya, sekarang di sini kita lanjutkan di sini kepada the last. Kita lihat di sini ke sini sebentar. Wait a minute, very a minute. Ya, kita after di sini. Itu adalah namanya orientasi. Ya, kemudian Pak Sandi mengkondisikan kalian. Sudah benar Pak Sandi membentuk kalian dalam grup. I ask the students to make the group. Ya, 10 students consists of 10 students. One group consists of 3 or 4 students. Ya, group 1 consists of 3, group 2 consists of 4, group 3 consists of 3 students. Already, right? And then we try to solve the problem. In the process of solving the problem, I give you the games, and you try to evaluate, you try to analyze, and you try to find the solution, right? And the last now di sini the last step of our strategy, this lesson strategy today. Here I have this one. Essential oil, so I'm going to be using peppermint, but you can use whatever scent that you like, and I'm going to be adding about 15 drops, but of course you can add as much or as little as you want, because this is just... I stop the video at this place. After that, I will share to Farhan about the link, and then we try to open and finish the third worksheet. The third worksheet is about this one. Now what is the difference between the third video? Di sini. I'm so sorry. What is the difference between the second video and the first one? Anyone know? The first one. Okay, and the first video is tell about how to use something. So, is there any tools or equipments we need? Yes. Ada perlengkapan atau ada alat-alat yang kita butuhkan? How to use something? No, we do not need any kinds of tools or equipments. Just the card, right? A card is not equipment, but it is one of the technology include that. Different with this one. Here, we have equipment. We have equipment here. Measure glass, spoon, right? And then what is the kind of material? Essential oil, aloe vera gel, and then alcohol 70%, right? Different with the previous. This one is tell how to make. So, generic structure daripada prosedur teks apa saja yang pertama? Ada tujuan. Bahasa Inggrisnya apa tujuan? Goals. Goalsnya apa? How to what? Tadi ada 3 cara di sini. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. 5 menit lagi kita sudah pada waktu pergantian jam. Jadi di sini how to apa tadi? Use something. How to do something. The last, how to make something, right? So, jadi kesimpulannya hari ini di sini kita di sini belajar untuk memahami masalah-masalah yang umum di dalam teks bahasa Inggris, khususnya teks jenis apa tadi? Procedure. Dan kita semuanya di sini sudah tahu kan rangkaian kegiatan kita kaitannya dengan game tadi. Kaitannya dengan game tadi, gamenya apa tadi? River crossing atau river crossing adalah menyeberang sungai. Tadi di situ ada step-stepnya. Nanti anak-anak secara tidak langsung, unconditionally, indirectly, you learn about something. That is, you give the tips how to finish river crossing. Level berapa? Level 1. Okay, next time we will continue our lesson with another way. That's all. Bisa ya? Bisa di sini. Berarti ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan, anak-anak di sini kerjakan papernya. Paham ya?
Okay, thank you anak-anak. That's all my our lesson today. Itu pelajaran kita hari ini untuk pelajaran bahasa Inggris. Memahami apa tadi? Sama-sama memahami apa? Procedure text. Ada berapa macam procedure text? 3. Apa saja? How to? Something, how to do something, how to make something. Okay, very good. Nah, sekarang yang kita pelajari yang pertama tadi, how to use what? Oke, ulang lagi, how to use? Dengan apa? Dengan aman. Jadi kita harus kasih tips di akhir kalimat menunjukkan kata keterangan. How to use ATM safely. Cara menggunakan mesin ATM dengan aman. Yang kedua, how to do something. Kita lakukan aktivitasnya apa tadi? Problem base-nya. Pak Sandi menghadirkan sebuah puzzle games dan anak-anak tak minta untuk menemukan solusi. Ditambah lagi anak-anak tadi tak suruh untuk membuat prosedur teks dengan menggunakan sebuah infografisnya tadi anak-anak buat pakai media apa? Sudah tahu ya caranya menggunakan Canva properly ya. Oke, that's good. Dan yang terakhir tadi, yang karena waktunya sudah tidak memungkinkan, kita sudah harus ke pelajaran selanjutnya. Anak-anak sudah harus pergantian jam, ya. Dan di sini nanti saya kirimkan linknya melalui ketua kelas dan anak-anak di sini menulis atau melanjutkan LKPD-nya. Ya, setelah ini konsep yang tadi tolong diperbaiki karena saya sudah mendapatkan proyeknya anak-anak dalam infografis. Ya, sekarang di sini Pak Sandi minta anak-anak untuk finish the lesson today by praying together. Ya, anak-anak supaya kita di sini diberikan kemudahan untuk memahami materi kita hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan yang perlu dibingungkan atau ditanyakan ke Pak Sandi? Is there any question for me? Nada, you have got it, the materials today. Are you get it? Are you got it? Kalau di sini Pak Sandi tanyakan, you got it means that kamu understand. Yeah. Do you understand and got it? What I explained to you today? Do you get it? Katakan, yes, I get it. Do you get it? Yes, I get it. Do you understand? Yes, I understand. Yang keras, do you understand? Yes, I understand. Okay. Is there any question for me? No. Is there any question for me? No. Do you got it? Yes, I get it. Do you understand? Yes, I understand. Give applause untuk kita semua. Padahal you may lead the prayer. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita menghadapi pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Okay. Thank you very much for your attention and your all participation in the class. All the students in the group was very active. I'm so grateful and thankful to you all. Terima kasih anak-anak semuanya sudah aktif sekali. That's all our lesson today. If me as a teacher have a mistake in maybe make a sentence and saying something, please apologize me. The last I say, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.